Kamusta tang tanan? Back to our routine, no? Naghimo na po tayo cake and of course, na-prepare ta sa decorations niya. So, I need this para dili na ako magpalit of another beads or whatever balls. I make a fondant na lang para sa atong borderline. Yeah? Okay? Ang theme na to is Braha. Playing cards. Kaya sige lang daw kadaog og tong it. So, thanks sa iyang mga friends nga nag-order to surprise her for this. And then, salamat sa trust na ako ang pahimuon sa iyang cake for her birthday. Si Madam Dayan. Okay. So, naawa na to. Like this. Kasi red and white atong i-borderline, no? Sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe. So, I'll be back to the air. I'll be back on the air. Naghimo na pa tag cake. After a long time of nanahilom pa. So far, thanks sa mga nag-trust sa ato to be part of their celebration. How was your day? Let's make it meaningful every day. And praising God for making us a blessing. Matud pa, kung naay problema, ayaw dugangi ang problema. Dapat imong solusyonan ang problema. Be a solution. Don't be a problem. Be a solution. Okay? Para happy o peaceful ang kalibutan. Start it within ourselves. Naatay kanino. Okay, I'll be making some macarons. No, gamito na ito itong mga eskwelahan. Kaya wala na ko ilingaw. I still have the real estate na gihapon. So anytime, just send me a message. Naaraman diya nga akong link. Akong email, FB page. Atong FB page ng Tatsuki GS Anib. So sa pamilya na ko sa GS, pamilya sa Anib, pamilya sa Himentisa, pamilya sa Amando. That's my roots. So, mga Bisaya, Nabulanon. But I was born in Mindanao. I grew up in Mindanao. And my house is in Mindanao. Okay, look at that. Nice na siya tanawon kasi in between is a white color one. So, red, white. Yeah? Abangan. Nato ang
Braha cake. Look at that, happy na tanahuman. Hindi dyan ma-estimate. No, I don't need to timbang ano. Dili na kailangan niya itimbang. Kasi mag-estimate na lang pa. I think 5 or 6 more. Told you, isa na lang. Okay. It's a round one, like a necklace. So, watch out for that. Okay, need to keep. Dali na ito i-keep. Okay, dali na ako i-keep. Nice siya. Murag ano. Murag mga hinog nga kape. Kasi naka-try mamuupo og kape. Yes. Daghan kayo may kapehan sa una. Okay? Yeah, nice. Okay. So, we will do the same sa atong white. No? White. Kagmay lang para dili mo gahi. Oh, sorry. Yan. My cake will be 10 inches round. Para insakto ang mga details. So, maglingin-lingin gihapon ko. Ano ipalibot. Para mas mapadali, no? So, ang delivery is Sabado. Today is Wednesday. Wednesday night. So, dapat mag-imo na ikang deco. And then, I'll bake tomorrow. And by Friday, pwede na ako siya mag-coat. Then, Saturday morning, early morning before my work, mag-deco na ako para ready na kasi pick up po lang din. So, okay, warm lang jud atong palad kay ga ano parang mag-melt siya. Yan, hapit na. Last but not the least. Okay. Look at that. See? So, in between na to ang pula nino. Okay. Keeping time. Keep na. See you again. Yan, ready na ni atong lettering, no. Wait na lang ta sa time sa adlaw nga ato ning ipanglikit na sa cake. Ayan. Adiha itong atong mga border deco pang borderline nato. Yep, ara atong cake. Okay. So arrange nato ni soon. Ayan na. Ready na atong cake, no. Mag-cover na ta. Isa ka coating pa kulang. Ayan. Kulang pa. Ayan na. Mag-icing ta. Sa mukha, nawala akong hairnet ba? Okay?
para walay mahulog nga buhok sa atong cake. Okay. Ayan. Okay. Patong na po. Mas dali. Bukat siya guys. Bukat yun. Adjust lang. Nahinay siya nga madikit. Okay? That's how you cover your fondant. Konting tiis. Konting effort. Then, ikat na to. Okay? Oops. Ako'y tawag. Kadali. So, here. May ano. Napunas-punasan. Dala press. Ayun, dala press. What a shiny cake. Okay. Okay. So, naman tayo sobrang fondant. Ato niya siyang i-keep. Okay? Kaya magamit ato niya sunod. Yeah. Keep it in a cool place. Sealed. Properly stored. Okay? So, mag-deco na kasabang cake. Ay, sobra. Isa ka kilo siya. Ay, sobra pero mga hindi na po abot half. So, putting letters. Madam. Look at that. Braha. Nadikit na. Fondant. So, akong ipagahi sa ref kay para dali lang ibutang. Okay? Muna yung mga crucial, no? Kay fondant. Then, pagwan sa dikit, mag-color yun. Mag-color ang puti. Color siya sa white. Ay, sa red. Napuluran siya ang red. So, shout out sa mga gabik. Get
short ko. But anyway, it's just a matter of palusot. Sipyan. Okay. So, ato ang happy ani. Wala na sa pikas. Short na short. Na short. Na short atong estimate. Aha. Hindi na mabalik eh. Bear with that. Importante na iyahang bra. A unique way. Dili ta maingna na nangopya. Ideas, yes. Idea lang. Idea lang. Okay. Look at that. Border ta. Yeah, border na ta. Gawang Tatsuki yan. Shout out. I'm happy doing this. Borderline. Borderline. Boarding padre. Still at the fondant. Okay. Not easy. Okay, not easy. Kaya ayaw mo reklamo kung mahal. Yeah. So far, so good. I'm happy. So, piat alas, no? Piat alas nila sa atong topper. Okay? Okay, mga language sa poker. Okay, beat, take all, and cool. So, happy birthday, Madam Dayan. Salamat kasama ako sa celebration mo.